विश्व कथा कहतु कि आम देश आम राज्य प्रतिदिन अनेक मूल्यवान जीवन एजू अकाल झड़ी पड़ी। जदि आम आम ओडिशार चित्र देखा ताहले 2024 रे 6142 जन प्राण हरइछन्ति। अर्थात प्रतिदिन प्राय हाराहारी 17 जन लोकंकर अकाल तांकर प्राण हरउछन्ति। विगत किछि वर्ष मध्य देशर अर्थनीति मध्य द्रुतगति ये वृद्धि पाउछि। या सहित ताल दे जानवाहनर संख्या मध्य बढ़ुछि। किंतु दुखर कथा जे पृथ्वी रे रोड दुर्घटना रे भारतर स्थान आज प्रथम। आमे एही रेकर्ड अधिकारी हेबाकू केबे भी चाहूना, किंतु दुर्भाग्य हेले भी यह सत्य। यही अधिक दुर्घटना पछरे मुख्य कारण होउछि गाड़ी चालकंकर बेपरुआ भावरे गाड़ी चालना करिबा। आउ सड़क दुर्घटनार ये गंभीरता को देखी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत सरकार सड़क सुरक्षा अभियान को आज व्यापक करने जाउछन्ति। यही आधार में जातीय सड़क सुरक्षा मास जनवरी मास 1 तारिख रु 31 तारिख जाए यह आज पालन करा जाउछि सारा भारत वर्ष रे विभिन्न अंचल विभिन्न स्थान मानक। चलित वर्ष केंद्र सरकार जो थीम बा संदेश रही ताहा सचेतनतारू सुरक्षा प्रजुक्तिरू परिवर्तन। सचेतनरू सुरक्षा एवं प्रजुक्तिरू परिवर्तन। यही क्रम वर्धिष्णु राक्षस को नियंत्रण करने आमको 4 गोटी ई नीति को आपणेबा को पड़िबो। आउ ये जो ई नीति एथिरे होउछि प्रथम होउछि एजुकेशन, अर्थात समस्त रास्ता व्यवहारकारी गाड़ी चालक साइकेल यात्री एवं पथचारी को रास्ता व्यवहार उपरे सठिक भाव में समान को आमे सूचना प्रदान करने दरकार एवं व्यापक भाव में समान को विभिन्न स्थान में विभिन्न समय सचेतन करिबार मध्य बड़ आह्वान आम पाखे अच्छी आमको कार्यकारी करने पड़ो। द्वितीय होउछि एनफोर्समेंट, अर्थात ट्रैफिक नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने एवं कड़ा आईन प्रवर्तन करी संस्थांक द्वारा नियम को मध्य आमे कड़ाकड़ी भाव में पालन करवा। तृतीय रे इंजीनियरिंग, अर्थात सुरक्षित रास्ता पोलो इत्यादि निर्माण जानवाहन अधिक सुरक्षा भाव निर्माण करवा। रास्ता रे ट्रैफिक संबंधी विभिन्न सूचना फलक विभिन्न आवश्यक स्थान मानक आमे व्यवहार करवा बा फलक लगेवा। चतुर्थ रे इमरजेंसी केस, जरूरीकालीन परिस्थिति आहत को तुरंत इमरजेंसी चिकित्सा सेवा प्रदान करवा जहाँ द्वारा अधिक रु अधिक जीवन रक्षा करा जाई परिबो। यही 4 गोटी होउछि सड़क सुरक्षार 4 गोटी या कहा जाए गोल्डन रूल। किंतु व्यक्तिगत भाव में एथिरे आउ 2 गोटी ई को मु जोड़िया चाहूँगी। ये 4 गोटी ई पर आउ 2टी ई होउछि ता भितर गोटे होउछि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बा परिवेश ये जानवाहन निर्गत होउतबा प्रदूषण को नियंत्रण करी सेफ्टी लिमिट ताकू केमिति आमे गोटे लिमिट भितर आमे रखिबा। एवं द्वितीय ई होउछि जो जोड़िया भितर ताहा होउछि एंगेजमेंट बा इवाल्यूशन। सड़क व्यवहारकारी को विभिन्न कार्यक्रम एक्टिविटीज रे एंगेज करी आमको रखिबा एवं आमे कार्यकारी करुवा विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रम समय समय रे मध्य ताहार इवाल्यूशन बा मूल्यांकन करिबा। अनेक जुक्ति करि पारंती सरकार ट्रैफिक रूल पाई कि एते काहे चिंता सरकार करिवे, ये आम गाड़ी आम जीवन आमे बुझिबू। ये मानसिकता रखुवा व्यक्ति को आमको जानिबा पाई पड़िबो। नियम कानून एवं समयानुवर्तिता होकरी आमे जदि अभ्यास रे थरे पणत करई दे पारिबा ताहले सेमाने मध्य ट्रैफिक रूल्स को मानिकरी नियम को मानिकरी जदि गाड़ी चलेबे ताहले निश्चित भाव में तांकर मूल्यवान जीवन सहित आईन को कड़ाकड़ी पालन करने द्वारा ये जो अझट आउ जो माने अमानिया होउछन्ति सेमानकु आमे निश्चित भाव में कंट्रोल करि पारिबा आउ सुरक्षित मध्य
ଦେଇପାରିବା। ଏଣୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆପଣ ଯଦି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟିକିଏ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଆପଣମାନେ କରିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଅତି କମ୍ରେ 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। 95% ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 1,77,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 76% ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ଯଦି ଆମେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ବିଶେଷତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ପିଡ୍ ଥ୍ରାଇଭ୍ସ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲସୋ କିଲ୍ସ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରାୟ 6% ପ୍ରାଣ ହରାଇବାରେ କାରଣ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3% ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କାରଣରୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ପ୍ରାୟ 6% ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ ଥିବା ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସ୍ପିଡ଼ କମାଉନାହାନ୍ତି, ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲେ ସେ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚଲେଇବେ ଗାଡ଼ି ନା ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଏ କଥା ହେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଜଟିଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ପଛରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଏଥିରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା କାରଣରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କଥା ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିହତ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ହେଇପାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କାରଣରୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଡେରି ହେବା କାରଣରୁ ମୋ ଡେରି ହେଉଛି 10 ମିନିଟ୍, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ଭାସିଯିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମକୁ ମୋର ବସ୍ କିମ୍ବା ମୋ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବେଟର ଲେଟ୍ ଦାନ୍ ନେଭର। ଯଦି ଏ କାମକୁ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଘାଟିକୁ କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଘଣ୍ଟିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2 ପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ସିଗ୍ନାଲ ସେ ଦେବ ଯେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଡ୍ରାଇଭର ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ଲୋ କରିକି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରିବେ। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଘାଟି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଘାଟିର ଉଭୟ ପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସକ୍ସେସଫୁଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।